الفاكسان حنا ماذا بينا نديروها خاطر علاش راهم جايبينها لنا علماء كي دايرين ويعني وزاره وكل شيء، وكان ما يستنفع ما يجيبوها لناش. والحمد لله نطلب من المواطنين ماذا بهم يعني يساهموا باه يديروا الفاكسان يحموا نفوسهم ويحموا الناس معهم. واليوم انت هنا موجود على الجرعه الثانيه. واليوم انا اللي موجود هنا على الجرعه الثانيه راني درتها والحمد لله ما كانت حتى اعراض اللي عثرت عليا ولا حاجه. وكيفاش اتصلوا بك يعني عبر الهاتف ولا كيفاش وصلت على اليوم؟ اليوم اتصلوا عليا عبر الهاتف. عطاوك موعد على اليوم. عطوني الموعد على ودرت اللقاح تاعك. ودرت اللقاح تاعي. واش تقول للمواطنين اللي مازال ما داروش ماذا بهم نقول لهم ماذا بهم يجوا بالقوه باه يعني يفاكسينوا يحموا رواحهم ويحموا الناس معهم. بارك الله فيك اخي مواطن من مدينه اللاخ، شكرا لك. صحيح. الله يحفظكم. ما عندكش مرض دواء عليه؟ لا ما عنديش انا حكم، لا ما عنديش. اليوم راك عندنا الجرعه الثانيه. الجرعه الثانيه هذه كيف استفدت من هذا العيد؟ استفدت منها الحمد لله. الجرعه الاولى انا من الاوائل، واستفدت الجرعه الثانيه. الثانيه عيطوا لي تليفون ودرت الجرعه الثانيه. بارك الله فيك. الحمد لله. واش تقول للناس اللي ما داروش هذا الجرعه الاولى؟ الناس ولا بلدات لا يجوا يديروا اللقاح هذا ماذا بهم. بارك الله فيك اخي مواطن من مدينه اللاغ يستفيد من الجرعه الثانيه. الله يجزيك. شكرا لك. والله يحفظك ويسترك. بارك الله فيك. حنا ماذا بينا هذا الفاكسان كاع الشعب يديروه، وهذا الفاكسان مليح وبارك الله في المكلينيك هادو راهم يستقبلوا الأعتلاف، يستقبلوا الغاشي، الله يبارك فيهم والله يحفظهم، وهذا الفاكسان ينفعكم وينفع. انت استفدت من الجرعه الثانيه اليوم. وانا اللي درت زوجها والحمد لله وراني نحس بروحي بايع، والله يبارك في الطبيب تاعنا والخدامه الله يبارك فيهم قاموا بنا، الله يحفظهم ويحفظ الجميع. وسيرتو الطبيب هذا بارك الله. دكتور غانم. دكتور غانم. غانم. تفضل بطاقة اللقاح تاعك وراك تلقاح 100% ونطلب لك ربي التسهيل. بارك الله فيكم والله يحفظكم والله يجازيكم، ونطلبوا كاع الشعب الجزائري يدير هذا الفاكسان. شكرا. ايوا هذا هو. السلام عليكم. La deuxième c'est dommage. Docteur Mismoudi, la première injection, mais j'ai aussi 5 ans, des effets. Pas tellement, c'est une douleur. Oui. Une douleur avec une myalgie. Pas de fièvre. J'ai fait le premier vaccin et ça n'a pas donné d'effet secondaire. Pour la deuxième prise. Le deuxième vaccin plutôt. Et je me comporte très bien. Il y a pas de problème. Je recommande les gens à venir faire leur vaccin parce que c'est préventif. Et le vaccin, ça ne veut pas dire que le vaccin, quand on le fait, il va éliminer le Covid. Simplement, il faut respecter la distanciation. C'est-à-dire le port du masque, les trois paramètres essentiels. À suivre. شكرا دكتور. Et je recommande les gens à venir faire leur vaccin. On n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème. On est du corps médical quand même. Le corps médical, le paramédical, il a été très gentil avec nous et on les remercie énormément. Ça c'est du fond du cœur. شكرا دكتور. بارك الله فيك. C'est Dr Naïr, médecin du travail au niveau de l'EPSP Claire. Aujourd'hui, le 6/4/2021, on a commencé les rappels pour la vaccination Covid-19 pour le personnel de santé, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a enregistré 12 personnes qui ont fait leur rappel type AstraZeneca. Et la séance, ça s'est très bien déroulé, alhamdoulilah. Concernant la première injection qui s'est déroulée le 14 et le 15 et le 16
février 2021. Pas Et l'occasion. puis on souhaite que d'autres personnels de santé qu'ils viennent faire leur vaccin qui est fortement recommandé par l'OMS. Je vous remercie. نبدو؟ صحيح. هاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسسة العمومية للصحة الجوية بتلاق اليوم 6 من شهر أبريل. L'équipe de vaccination, le centre de vaccination Tlair, nous commençons la vaccination pour les gens qui ont été vaccinés, qui ont été pris la première dose. Et les patients sont vaccinés pour la deuxième dose, c'est-à-dire un rappel d'AstraZeneca. Où la vaccination, le déroulement de la vaccination a été bon, sans enregistrer des effets indésirables et les patients étaient satisfaits pour cette vaccination. Walhamdulillah, نطلب من المواطنين باش يجيو يلقحوا أنفسهم ونحن من أجل la vaccination collective pour une immunité collective et je vous remercie tout le monde qui ont assisté à cette campagne de vaccination. Merci. شكرا دكتور. L'équipe de vaccination, le centre de vaccination Tlair, la vaccination pour les gens qui ont été vaccinés, qui ont été pris la première dose, et les patients sont vaccinés pour la deuxième dose, c'est-à-dire un rappel d'AstraZeneca. La vaccination, le déroulement de la vaccination a été bon, sans enregistrer des effets indésirables et les patients étaient satisfaits pour cette vaccination. Walhamdulillah, نطلب من المواطنين باش يجيو يلقحوا أنفسهم ونحن من أجل la vaccination collective pour une immunité collective et je vous remercie tout le monde qui ont assisté à cette campagne de vaccination. Merci. شكرا دكتور.